Sales. Oh, tagdi-dinar na lang. Sales. Sales, sales, sales. Lahat dinar, 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 dinar. Sana dinar din yung appliances. Oh, mga container, water bottle, at saka lunch box. Mga laruan. Pillow sheet, tsaka pillow. Dinar, dinar na lang siya. Oh. Mga bed sheet, dinar. Mga towels, dinar. Half KD na lang itong white pillow. White pillow. Half KD. Oh, towel. 1 KD. Silsila. Yung gaganda oh. May pink, may yellow, brown. Mga pang winter na damit, sales sila. Kasi malapit na kasing mag-summer. Kaya sales. Dinar na lang siya oh. Ang gaganda. Hanggang doon.